जहां को एसटी एससी ओबीसी गाताक रेन हर नुकु बड़ाय बाको बड़ाया अथचो पे दिन रेना प्रोटेस्ट तेगे सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर एम किदा माने हापित हताड़ किदा माने प्रतिटी यूनिवर्सिटी से कॉलेज करे हो किंतु नि डिस्क्रिमिनेशन सामना सामनी बांग नेलो रहो होयतो ओतोपरतो भाबे बांग नेलो रहो माने ताहेन गया आरकी जार जनो निये लागु दो अडी दरकार ताहे कना बोले इन मनेया ñam মানে ñam লিদি এবং বিশ্বভারতী রে তো মানে মিটেন নিয়ে কথা প্রচলন তাহলে না যে মাঝি যাহাই কি যদি কোনো কিছু বাই দাঁড়ায় সবকামে বল খেলতে যদি উনি কোনো বল মিস কে দেয় সে কোনো ক্যাচ মিস কে দেয় সে কোনো ফিল্ডিং মিস কে দেয় সে ইজি কোনো বল তাহলে না চার দাল না কথা তাহলে না হয়তো মিস কে দেয় কোনো কিছু ফেলিওর মানে গে ওনা তো শর্ট ভাবতে মাঝি মানে ওনা তো মিট লেখানা বড়ি শব্দ লেখাতে ওনা তো ব্যবহারে না মিটেন ইয়ে তাহলে না যদি যাহাই কে কিছু যদি অসমর্থ হয় যাহাই কিছু মানে ওনা তো ওয়ান কাইন্ড অফ স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাতে ওনা তো মানে ইয়ে কান তাহলে এবং जोहर सनाम नेले को दाहुल न्यूज पे नेले तबना दाहुल न्यूज रे सनाम को सगुन दाराम तीन इन संगे ते जहां नुकिन गंके किन मेना किने नुकिन दो अडी आइमा हर हा बन चिन्हव या पार्सल बाबू दो पार्सल किसकु गंके मेना प्रोफेसर कान तबना ओना सांगते डॉक्टर सिटन हेम्ब्रम गंके मेना आदो नुकिना उपरुम लहाते बन खोजा से कटिक बन बाड़ाय रेना बन रिकया और ओना ताइनम हा गापाल मारा दो बन लेताड़ दिया पार्सल बाबू आमा उपरुम और ओका करे एम पढ़ाव कान तबना कटिक लई तबन में अच्छा सानाम ñeñi ko इन पास्टा खान आयमा साराव और जोहार ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱛ ᱠᱚᱛᱮ রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজ রেন দুরিয়ান বিরদে সে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট রেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আদো নিয়ে লাহারে ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ মাস্টার ডিগ্রি ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ᱠᱷᱚᱱ করাᱣ ᱠᱟᱫᱤᱧ এবং ᱡᱟᱦᱟᱸ গ্রাজুয়েশন ᱚᱱᱟ ᱫᱚ বর্ধমান ইউনিভার্সিটি আন্ডার ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱨᱤᱥᱴᱟᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱤᱧ বিশ্বভারতী রেন স্টুডেন্ট লেᱠᱟᱛᱮ তাহলে নি এবং ইয়ে একবারে স্কুল তো ওনা দো দুর্গাপুর ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ बायोडाटा से जहां गम लिया पढ़ाव रेना बैकग्राउंड दो सिटन बाबू आम डॉक्टर सिटन हेम्ब्रम गंके आमा कटिक लई लेताम बोन जोहार के सनाम को इन दो डॉक्टर सिटन हेम्ब्रम इन दो हा नोडे जादवपुर यूनिवर्सिटी खना गे बीएससी एमएससी से नॉय पीएचडी हो 2025 रे कंप्लीट किदा और नेतो दो हा बैराकपुर मिट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज रे सहकारी अध्यापक हिसाब ते कमी कना अच्छा अच्छा तो पूरा माने ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री और पीएचडी के जादवपुर खना के कराव कदा आरकी एकाल 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 आबो कुली के किन निये खातिर ते चिदा बांगवा मेटेन हा बिल यूनिवर्सिटी रे यूजीसी मेटेन बिल सर्कुलेट लेदाय नोआ इदी कते बोन गापाल मारावा अडी आइमा होर आबो बाबोन बाड़ाया सेंटर रे जहां को हुयु कान दो से दिल्ली खोना से सुप्रीम कोर्ट खोना जहां कानून को हेर फेर हुयु कान दो आबो को चितान रे ओका को दो लागू काना ओका को दो पॉजिटिव दिख हो लागू काना ओका को दो आबो जहां अइदर मिना तबना संविधानिक अइदर मिना तबना नोआ को खरबोइदा अतो नोआ को दिखा गटी तीन दो बन सब रकाबा यूजीसी नोआ लइते अडी आइमा विरोध हुइना अडी दिन खन गे नोआ रेना गापाल मारा चालू काना अदो यूजीसी नो नोआ जहां बिल अगुल 2026 पार्सल बाबू गटी लई तबनो नोआ दो चेत काना और चेदा के बांग लक्की पड़ा लेना अच्छा इंचन जहां ना राजपत्र ना माने राजपत्र ना कॉपी के जहां यूनिवर्सिटी कैन ग्रांट्स कमीशन नोटिफिकेशन जहां दो न्यू दिल्ली 13 जनवरी 2026 रे ये जहां बार-बार यूजीसी बिल जहां ले कना ओना दो यूजीसी दो कना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नो दो कना प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने जहां तिना उच्च शिक्षा जहां तिना दफ्तर में ना प्रत्येकटी जायगा रे माने इंस्टीट्यूशन ले लेखन गे नापाय बुझुगुआ प्रत्येकटी जायगा रे माने हायर एजुकेशन रे अनिय जहां इक्विटी से समता बजाय लगी ते जहां एक्ट से जहां रेगुलेशन ओना रे ना अवतरण माने होइलिना निये तो ओना तो लई गनो जे रेगुलेशन जहां तो 2012 रे ना एक्सटेंडेड वर्जन এবং নিয়ে কথা রেগে বুঝবো কানা যে সমতা মেইনটেইন লাগি এবং মানে আববন নিয়ে ইস্যু দিগাতে কালমরায় দাবন এবং যাহা বিরোধিতা যাহা কথা মান লই সদর কেদাম যে যাহা মানে বিরোধিতা হয় না নিয়ে মানে মানে জেনারেল ক্যাটাগরি সে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি বাদ দিয়ে মোটামুটি শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব ওবিসি ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যাহা ইডব্লিউএস
ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যাহা কো যত কোয়াকে মানে যত কোয়াকে নিয়ে যাহা মানে বিল সে রেগুলেশন ওনারে ইকুইটি রেনা সে হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট করে যাতে করে উনকুয়া ভাগিদারি ঠিকঠাক হুয়ুমা মানে উনকুয়া যাতে ওনারে একটু মানে আপলিফট হুয়ুমা এবং যাতে কোনো লেখানা ডিসক্রিমিনেশন আলোমা হুয়ু নিয়ে খাতির থেকে নিয়ে রেনা বিল সে মানে রেগুলেশন দো নিয়ে রে অনডে মানে আইমা কথা কে নিয়ে রে অল মেনা ওনা মুদ্রে যাহা দো মানে 2012 রে না এক্সটেন্ডেড যাহা দো লেদি নিয়ে রে প্রিম্বেল রে পরিষ্কার হতে অল মেনা now therefore in suppression of university grant commission promotion of equity in higher educational institutions regulation 2012 and in exercise of the powers conferred by clause J of section 12 read with clause D of section 1 of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 the University Grants Commission hereby make the following regulations namely কাতে হেরি ফেরি নানা হুনার ইয়ে কো মেনা পয়েন্ট কো মেনা তো আপাতত যাহা তো মানে বিষয় তো কানা প্রমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস একাল যদি শর্টকাট তিন লইয়া সে সান্তাড়তে যদি লই গানোয়া মানে কলেজ করে বিশ্ববিদ্যালয় করে যাহাই को पढ़ा कान तबन दो पठुआ को माने नोडे दिन 2026 रेना जहां बिल रे नोआ रे नोंका मेटेन बिल हेज कान दो जे नुकु को गिद्रा ठेन माने एसटी एससी ओबीसी नुकु गिद्रा जाते भेदभाव आलो हुयु नुकु को चितान रे जहां लेका नाहाचार आलो हुयु मा और नाहाचार हुई लेन खान चेत चेत व्यवस्था हताओ गानोआ नौकाना मेटेन बिल आदो नोआ गे जहां को दो जेनरल कास्ट कना को नुकु को रांगाव को उदू किदा विरोध को प्रदर्शन किदा और पे दिन रेना विरोध प्रदर्शन तेगे मेटेन हाहाड़ा विषय कना माने भारत रेना अबोआ जहां संविधान से विचार व्यवस्था नोआ मेटेन एमन विचार व्यवस्था पे दिन रेना उनको किछु गान हर नुकु को विरोध किदा अब बाड़ाई बाबन बाड़ाया पश्चिम बांग्ला झारखंड से जहां को एसटी एससी ओबीसी गाताक रेन हर उनको बाड़ाई बाको बाड़ाया অথচ পেদিনা প্রোটেস্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট স্টে অর্ডারে এম কিরা মানে হাপে থাতার কিদা ননকানা বিল আদো প্রতিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রে সিটন গংকে ডক্টর সিটন হেমব্রম গংকে আম চেরে মনে তবনা নংকানা মেটেন আইন কানুন যাহা লাগু কান তাহে দো নিদ স্টে কাতে মেনা নোয়া কি সারিকে দরকার কানা সে বাং কানা एकाल की दरकार मेना इया पर्सनल ओपिनियन जुदी मेना जेलका निया चेदा दरकार मेना निया रिया बारिया एग्जांपल हिसाब ते की सुप्रीम कोर्ट माने निया डिसीजन हतावे बाध्य कना अबुन बड़ाया हैदराबाद यूनिवर्सिटी जहां मिटे पीएचडी स्कॉलर ताहे कना रोहित बिमुला अडी जहां जतो बुन बड़ाया कम बेसी रोहित बिमुला आमिटे नितुन ताय दो पायल समथिंग पायल तड़बी उनी कोसे डॉक्टर मुंबई रे मेडिकल कॉलेज रे पढ़ा कांते एग्जैक्टली हां नुई दो रोहित बिमुला इतना 2016 साल रे नॉन का की डिस्क्रिमिनेशन खातिर मिटे जहां सोसाइटी हो जहां की जहां डिस्क्रिमिनेशन खातिर उनी कराते बाध्य होई लेना से जहां की मिटे रिपोर्ट नाम लेना और सिमिलर भावे की नुई जहां पायल जाय ताय कना डॉक्टर उनिया हो उनका की सेम डिस्क्रिमिनेशन केस ताय कना आदो निया केस चलाकालीन যতটুকু খবর মেনা কি নুই রোহিত বিমলা রে নাই আয়ো আর সে আন্ডার পায়েল মানে টিলার রে নাই আয়ো উনকু মিলিত হবে যৌথ হবে কো পিটিশন লেদার হ্যাঁ আদো নয় যে হায়ার এডুকেশন ক্ষেত্রে রে প্রতিটি ইউনিভার্সিটি হায়ার এডুকেশন ক্ষেত্রে নন কাজে ডিসক্রিমিনেশন হজু কান মানে ইউনিভার্সিটি সে জাহান का एनआईटी आईआईटी से हाल জায়গা রে কি যে ডিসক্রিমিনেশন হজু কান নিয়া ডিসক্রিমিনেশন তে কোনো হবে কি বাং ভিউ মানে এডুকেশন ক্ষেত্রে রে আর কি সে এডুকেশন পারপাস রে তো ওনার গিতে কি ইকুয়ালিটি দহয় খাতির সুপ্রিম কোর্ট जहां से यूजीसी जहां रूल से चालू किया कटिए स्ट्रेंथ किया माने सुना जाते कठोर भावे चालू मा निया की उनिया सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी मेन मोटो दो आरकी कोनो रकम में कोनो डिस्क्रिमिनेशन बांग हुई और इक्वालिटी पढ़ा क्षेत्र जाते जतो समान मर्यादा जाते कु냐 निया की मेन मोटो ताहे कना ठीक আছে এবার আবু যত কম বেশি বন বাড়ায়া যে নিয়া ডিসক্রিমিনেশন তো কম বেশি হইউ গিয়া ঠিক আছে ইনা কথা যদি লইয়া যদি যাদবপুর না কথা যাদবপুর তো মোটামুটি কোনো डायरेक्टली যদি বাং হইউ রহ যাদবপুরে মিটে কেস বন নেল কাদা বাড়ায়া গয়া বন করোনা সময় রে আবুরন প্রফেসর আবু হিস্ট্রি রেন প্রফেসর মিরুনা মুর্মু ম্যাডাম সালা जहां ঘটনা ঘটাল না মানে নয় ডিসক্রিমিনেশন আর কি না প্রফেসর সালা হয় যে মানে কাস্ট
বেস্ট যাহা ডিসক্রিমিনেশন ঘটনা ঘটালনা নিয়ে কখনো ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱤউনিভার্সিটি ᱥᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱰᱤᱥᱠᱨᱤমিনেশন সামনাসামনি ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱚᱛᱚᱯᱨᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟবে ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱨ ᱡᱚᱱᱱᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱮᱠᱟᱞ 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 ᱱᱤᱛ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱥᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱤᱛ ᱜᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱤᱠᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱮᱢᱯᱟᱥ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱷᱮᱫᱟ ᱵᱷᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱵᱷᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱴᱩᱠᱛᱤ ko ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ কি ᱴᱮᱠᱟᱣ দারাম দাঁড়ায় কি ᱱᱚᱣᱟ বিল ᱱᱤᱛ ᱜᱮ ᱵᱚলতে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2019 ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚর ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱮᱥ ᱫᱚ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳর্ট ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱱᱚᱥᱟᱨᱛᱷ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 2019 ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ মানে উনার দিন পরে হইনা এবারে নিয়ে রেনা কিছু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হন তাহে দাঁড়িয়া সেটা হঠাৎ কাতে নিত গে নিয়ে মানে মানে রাখাবে না আর নিয়ে যাহা বিল মেনা নিয়ে বিল যদি ইমপ্লিমেন্ট করা দাঁড়ালে কেন ওনা তো লেই কেন প্রায় 100% নিয়ে তো হয়তো মানে অবরোধ গানোয়া এবং এত কঠোর বিল মেনা এবং অনিয়ে করে এত কিছু বিষয় কো মেনা মানে মোটামুটি পেয়া পুনিয়া ইয়ে লেখা থেকে কথা লেখা থেকে লেখান মানে লেই গানোয়া ওনা তো হয়তো আলোচনা ক্ষেত্রে ওনা তো লেই হইয়া বিষয় তো কারণ নিয়ে বতর থেকে যাহাই তো জেনারেল से अनरिजर्व कैटेगरी रे उनको किंतु जुगुपुते से जहां को ब्राह्मणवादी मेंटालिटी रे जहां को जाज उनको आगे मिटन खरीदने लिखाते नेलगो काना चेदा से मात्र 12 दिन 5 दिन মানে বিক্ষোভ হই না আর মোটামুটি এমন ভাবতে স্থগিতাদেশ ইয়ে হয় না কিছু কিছু পয়েন্ট মোটামুটি ঠিক নেলগো কানা কিন্তু ওনাদা একাল স্থগিতাদেশ এবং ওনাদা একদম সেই মার্চ মাস না মাঝামাঝি আরো চালায় না আদো 3 দিন তারিখ 19 তারিখ মার্চ না মানে মার্চ মাস মাস না মানে মার্চ চাঁদ রেনা মানে 19 তারিখে হইয়া আদো চি হইয়া ইনেগে তবে নিয়ে গে হকানা বিষয় তবে ওনা जहाँ सुप्रीम कोर्ट रे जहाँ ऑब्जेक्शन को रखा लेना होना की ले से ओना दो गालच तलाते हिजुआ लैते बन कति ओका का ऑब्जेक्शन को रखा माने सुप्रीम कोर्ट रे हला हला जहाँ विषयते ये केदा को उनको तो माने मेनली को माने ले लेदा को যে নাওয়া কাইতে নিয়ে নিয়ে বিল রেনা লেখতি চেদা তাহলে না ওনা রেনা মিটেন ক্লারিফিকেশন সাউতে হই কানা যে মানে র্যাগিং কেস রে নিয়ে নিয়ে যাহা বিল লাগু মানে লাগু আছে মানে রেগুলেশন 2026 যাহা লাগু ওনা মানে র্যাগিং ক্ষেত্রে রে ওনা রেনা ফরম্যাট চিকা ভাবতে খাটা ওনা ক্লিয়ারলি অল বানুয়া তারপর করলে এটা যদি কোনো এসটি এসটি ওবিসি বা ইডব্লিউএস ক্যাটাগরি রে মোটামুটি যাই কো একটু মানে লিচার্ড যাই কো সে একদম মানে ট্রুলি ব্যাকওয়ার্ড से एकदम जहाँ মানে जहाँ को तो इकोनॉमिकली अत्यंत पोर उनको चेतन यदि कॉम्पैरेटिवली जहाँ तो इकोनॉमिकली जहाँ को एस्टैब्लिश অনকান এসসি এসটি ওবিসি যদি ব্যবহারিক কমি को যদি করাवा তাহলে চিকা হইয়া ওনা তো ওনা বিল রে ইয়ে বনুয়া তারপরে মিটার কথা বারবার সিজিআই जहाँ কথা বারবার মানে লেয়া কথায় যে আলাদা ভাবতে এসসি এসটি লাগি হোস্টেল রেনা কোনো লেখতি বনুয়া সাউতে নিয়ে হো লেই কথায় যে অনি বিল রে जहाँ বিষয় को মেনা নিয়ে রেনা মিসইউজ রেনা ট্রান্সমিটার মেনা তো মানে মোটামুটি নিয়ে কো আতে গেল ইয়ে লে হই কানা যে অলরেডি মিটেন বিল মা এক্সিস্ট মেনা গে আরো নাওয়া কাইতে নিয়ে রেনা চেদা ইয়ে হই না তো নোয়া করে না গে মিটেন জাস্টিফিকেশন লেখাতে উনি ইয়ে কাদায় খোঁজা কাদায় একাল উনকু মা হা নংকা को দাবিদা আরকি যে আলেরেন কুড়ি গিদ্রে কোড়া গিদ্রে ওয়া ভবিষ্যৎ নডে চাবা উতরুয়া কলেজ রে সেন কান से माने अथड़िया गे केस को एमा कोआ जहाँ दो बांको घटाव का नोंकाना केस को एमा कोआ से प्रेम प्रस्ताव जदि को एमा कोआ दुलर रेना प्रस्ताव जदि मेटेन एससी एससी गिद्रे मेटेन बाम्बे कुड़ी गिद्रे एमा दिया नोआ कोरेन हो जदि उनी रिजेक्ट आय जेनारेल कुड़ी गिद्रे जदि रिजेक्ट आय ताहले नोआ रे हो नोंकाना कथा को साब रकाब दा हे बरसाल गोंके मा लैते बन মানে নিয়ে কথা যাহাই কো মানে লে রাখো মানে মোটামুটি নিয়ে কো ফেসবুক রে সে হোয়াটসঅ্যাপ রে সে নানা হুনার সোশ্যাল মিডিয়া রে নেলগো কানা যে উনকো মানে কথা রাকাব রে না সে কথা দহরে না জায়গা তো বনু আর এমন ভাবতে মানে নিয়ে পাসনা হই কানা যেন মানে নিয়ে তো পুরোপুরি যাহা তো এসসি এসটি উনকো লাগি কিন্তু নিয়ে রে পরিষ্কার ভাবতে যাহা কথা অল মেনা ই অবজেক্টিভ সুমিতাও
ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱠᱛᱚᱵᱽᱵᱚ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱤᱧ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴᱤভ ᱥᱮ পুরোপুরি সাপাসাপি নিয়ে কথা অল মেনা যে টু eradicate discrimination মানে jahan do ona bhed bhav se boishamo mulok achoron jahan mena ona do bitew lagi only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste or disability, particularly against the members of scheduled caste, scheduled tribes, socially and economically backward classes, economically weaker sections, persons with disability or any of them. কাজে নিয়ে তো এখান এসসি কো লাগি সে এখান এসটি কো লাগি সে এখান ওবিসি লাগি নিয়ে কো তো কিন্তু বাং কানা জেনারেল সে ইউআর ক্যাটাগরি রেন হো যাহাই কো পরিষ্কার ভাবতে অনডে মিটেন কথা উল্লেখ মেনা যে এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস মানে নিয়ে সাথে ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনস তো ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনস রে তো অবশ্যই যায় তো बावड़े कम्युनिटी कौन उनको हो तो निये अंडर को माने माने इजु कना को कथा तो है कना যে গুটি কয়েক যাহাই তো ব্রাহ্মণবাদী মেন্টালিটি রেন হয় এবং বিভিন্ন মানে যাহা তো পরিষ্কার ভাবতে সেটা লেখানা হয়তো আজমা যে গো বলয় যাহা কো গো বলয় যাহা যাহা স্টেট ওনা স্টেট রে নিত হো কিন্তু ওনা কাস্টিজম ইয়ে আডি জাস্তি কিন্তু নেলবা পশ্চিমবঙ্গ রে হো মেনা তো মানে মেনা গিয়া কিন্তু ওনা তো উনা মানে কঠোর ভাবতে বাং আজমা আর এই যে নিয়ে কথা লই কানা যে যাহাই গে ওনা মানে দুলের কেস অথবা লেখান গে মানে মিটেন কেস নিয়ে লাগি কিন্তু ইকুয়াল অপরচুনিটি সেন্টার মেনা ইকুইটি কমিটি তাহেনা এবং যাহা ইউজিসি রেনা মনিটরিং মেকানিজম তাহেনা এবং ইউজিসি রেনা ন্যাশনাল লেভেল যাহা মনিটরিং কমিটি তাহেনা তারপরে নিয়ে রেনা সিদ্ধান্ত হইবা দুম কাতে যাহা গে এক্স ওয়াই জেড যাহা গে মানে যদি মনে হয় যে ইন দো ডিপ্রাইভ কানি সে ডিসক্রিমিনেশন রেনা মানে শিকার ইন চেতান হই কানা নিয়ে যাহা যাহা লই কেদি নিয়ে তালাতে যত কিছু হইবা এবং এই ইকুইটি কমিটি ইকুয়াল অপরচুনিটি সেন্টার নিয়ে কর মানে নিয়ে করে হ্যাঁ কয় কর তাহেনা নোয়ার না হো কিন্তু ফরম্যাট মেনা কাজে এমন তো বাং যে যাহাই অবজেকশন লিখান গে কমপ্লেন লিখান গে আদো যাহাই বাবড়ে সে যাহাই ইউআর ক্যাটাগরি রেন উনকো যে কিছু হইবা ওনা কিন্তু একদম গে বাং নিয়ে মিটেন মানে সাধারণ জনগণ সে জনতা চেতন মিটেন হড় ভিড় কো লিখানা মিটেন কথা ইয়ে করা হয় কানা এবং যেহেতু ম্যাক্সিমাম হড় আম যেমন একদম পুইলু রেগে লই দিতাম নিয়ে যাহা মানে মানে রাজপত্র যাহা মিনা ইজিসি রেনা এবং নিয়ে যাহা মানে রেগুলেশন আতে যাহা গালোচ হয় কানা কথা তো সারি কান মানে সারি কথা কান গিয়া যে ম্যাক্সিমাম হড় গে নিয়ে রেছি অল মিনা ওনা বাং বাড়াই কাতে গে কো কিন্তু মানে কথা বার্তা को लेकर इन नियो हो नेल के दिन जे ट्रेन रे बस रे से जहां को मोटामोटी हाईली एडुकेटेड हर उनको हो निये मात्र 7-8 पेज रे ना विषय उनको बिना पढ़ाव करते के किंतु थोड़ी के माने नि आते माने ले एकाल আর নৌকা কো আন্দোড় কে দো উনকু জেনারেল ক্যাটাগরি হর প্রধানমন্ত্রী হকো এগের কে দিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কো এগের কে দিয়া ওনে শিক্ষামন্ত্রী কো রোহিত কে দিয়া মানে নৌকা কো রোহিত কে কোয়া যে নোডে মেমেন বাং গানোয়া নৌকা কো রোহিত কে কোয়া আচ্ছা ডক্টর হেমব্রম গংকে নোডে পশ্চিম বাংলা রে আমেম পড়াও কান তাবনা পশ্চিম বাংলা রে গে উনকানা মিটেন লাটু यूनिवर्सिटी जहाँ दो भारत रे हों बन उरुमा भारत लेवल रे से विदेश करे ना गिद्र को हों पढ़ा को जो गंके नोडे ओका लेका नोडे जहाँ को विश्वविद्यालय करे पे पढ़ावेना नोडे की उनका जाति भेद प्रथा उनका कठोर भावते प्रयोज्यआ से बांगा মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রে বিশেষ করে নিয়ে যাদবপুর রে লইয়া যাদবপুর দো সচরাচর তো অনকা তো বাং নেলো গিয়া আর কি মানে উনা আর তো বাং নেলো গিয়া হয়তো কিছু ইউটিলাইজ গিয়া মানে কিছুটা বুঝেও নামক গিয়া যে যে নুই দে সান্তার কানায় হয়তো থোড়া গান মিটে মানে ভাব ভঙ্গি রে বুঝা কিন্তু অনকা ডাইরেক্টলি হিট সে ডাইরেক্টলি দো বাকু অ্যাপ্রোচ গিয়া আর কি হ্যাঁ অনকা ভাবে তো ইন নিজে হো যাদবপুর দো বানি ফিল কাদা আর কি তুমি হস্টেল করে সে মানে ক্লাস রে হো সে এটা গিদ্রা কো বাকু ফিল কাদা কিন্তু মিটে তাহেন গিয়া আর কি থোড়া গান মানে जहाँ तहना ना तो थोड़ा लैंग्वेज ব্যাপার তে আর কি তো দিকু গিদ্রা আবো সান্তাল কথা বাই বুঝো লেদা তখন হয়তো বার কথা যেমন হিউ গিয়া আর কি হ্যাঁ তো না ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার থোড়া গান কো নমা কে ভিতরে আজম কিদা ওনা ক্ষেত্রে রে হ্যাঁ তো সেই ভাবে যাদবপুর তো বাং হিউ গিয়া কিন্তু ননিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল না আতু দিসম সে জাহান সে ওনা করে তো কিন্তু আডি আর কি সে মকর সহল করে তো কিন্তু আডি আর কি নিয়ারে প্রভাব তো মেনা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ নিয়ারে প্রভাব তো নিয়াল না
एकाल 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 आतु दिसम करे तो अब बन नेलेट गया नित हो जाति भेद कथा हुयु कान गया आईसीडीएस सेंटर खना आरंभ कते सानाम गे जहां कमिया को स्कूल रे मास्टर शुद्ध अब बन नेल नाम दाड़े कान गया ओका लका भाबते नियोग को हुयु कान पारसाल किसको गंके आमा हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाव कान तबना बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नितुम रे हिंदू यूनिवर्सिटी और उनको की मा को भेद भावे ओंडे ओका लका सिचुएशन रे हम पढ़ा बड़ाव काना से ओंडे हो ठीक ठाक गे पढ़ाव को हुयु बाबा ये एक्सपीरियंस तो डॉक्टर हेमब्रम गंके लेका दो बा ये दो एटा लेकाना माने एक्सपीरियंस बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रे मा निये माने निये मिटन ये मेना विषय मेना जहां को मोटामोटी खबरनो से जहां को मोटामोटी अपर कास्ट हिंदू से ब्राह्मण सरस्वती से उनको मिटन हाबे भाबे मिटन जिनिस मेना जे इन दो माने ये कनी आबड़े कनी से अपर कास्ट कनी এবং যখন গে নিয়ে অল পড়াও নিয়ে যখন গে কিছু সে কম্পিটিটিভ সে চাকরি না কিছু গালমারা হইয়া নিয়ে হাবে ভাবে কলিয়া যে আপে তো আছে মানে মোটামুটি পরীক্ষারে দুড়ুব লেখান গে হইয়া তো অনকান মানে পিঞ্চ লেখানা বিষয় কো মেনা এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্র রেগে এবং মানে সুযোগ কো নাম লেখান গে কো লইয়া যে প্রত্যেকটি জায়গারে যে এই যে অল পড়াও রে সে মানে যাহা চাকরি বাকরি করে সে যাহা তো এমনি হায়ার এডুকেশন বলতে পিএইচডি পোস্টডক অনকান জায়গারে মানে রিজার্ভেশন বাং তাহেগে ঠিক মানে সেটাতে যাহা को মানে মানে রিজার্ভ ক্যাটাগরি রেন যাহা को उनको तो কম মার্কস নাম কাতে को ये दा কাজে যাহা তো মানে জেনারেল ক্যাটাগরি রেন उनको तो মানে ডিপ্রাইভ কানা को এবং নিয়ে কথা হাবে ভাবে ইন দো আইমা অক্তে নেলা কাদিন ইন দো বেনারস সামা নামা কাদিন ইন বিশ্বভারতী রে নাম মানে নাম লিদি এবং বিশ্বভারতী রে তো মানে মিটেন নিয়ে কথা প্রচলন তাহলে না যে মাঝি যাহাই কি যদি কোনো কিছু বাই দাঁড়ায় সবকা মে বল খেলতে যদি উনি কোনো বল মিস কে দেয় সে কোনো ক্যাচ মিস কে দেয় সে কোনো ফিল্ডিং মিস কে দেয় সে ইজি কোনো বল তাহলে না চার দাল না কথা তাহলে না হয়তো মিস কে দেয় কোনো কিছু ফেলিওর মানে গে ওনা তো শর্ট ভাবতে মাঝি মানে ওনা তো মিট লেখানা বড়ি শব্দ লেখাতে ওনা তো ব্যবহারে না মিটান ইয়ে তাহলে না যদি যাহাই কে কিছু যদি অসমর্থ হয় যাহাই কিছু মানে ওনা তো ওয়ান কাইন্ড অফ স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাতে ওনা তো মানে ইয়ে কান তাহলে এবং অনিয়েলা হারে যেমন মিটেন মানে মিস লিদিন যে বিএড করা লিদিন হুগলি চক বাজার গভর্নমেন্ট খন আদো গভর্নমেন্ট কলেজ খন আদো হাঁটে হ হোস্টেল রে তাহে ওক্তে মাঝে মাঝে গে এই যে যাহাই को कैटेगरी रेन उनको पढ़ा रे ना उन लगती बनुआ परीक्षा रे दुड़ुब लेखान के उनको चाकरी उनको माने ची उनको तो चाकरी सरकार रेन पुष्पपुत्र से हिरी फिरी माने विभिन्न भाबते माने मोटामुटी অল পড়াতে ডিসকারেজ লেখানা কিন্তু অ্যাটিটিউড কিন্তু মানে নেলকোয়া এবং যখন ইন দুর্গাপুরে তাহলে ইন দুর্গাপুরে হ অনকান আগে কিছু যে আপে তো এমনি পরীক্ষারে দুড়ুব লেখান গে হইয়া এবং কম নম্বর নাম লেখান গে তো হইয়া আলে লেখা কি আলে তো ফাইট মেনা এরকম জেনারেল ক্যাটাগরি রে জানাম মানে গে আডি অত্যাচার লেখা অভিশাপ লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি মানে হাবে ভাবে আম দো মানে বাড়তি সুযোগ এম নাম দাম তে কম নম্বর নাম কাতে আম সুযোগ এম নাম আম সে সুযোগ নাম কাদাম নিয়ে মিটেন পিঞ্চ কাতে কথাবার্তা মোটামুটি বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু মানে নাম দো নাম কাদিন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এমনি সোশ্যাল মিডিয়া রে নিত মানে সোশ্যাল মিডিয়া ইয়ে মানে লেখান গে এই যে কাস্টিজম সে নিয়ে আতে যাহা তিনে কো হর কো নোয়া বিরুদ্ধে যাহা তিনে কো মানে রড়া অনখন হাজার গুণে জাস্তি চেরা রিজার্ভেশন তাই না চেরা বংশ পরম্পরায় তাই না নোয়া যে মানে মিটেন মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ বিষয় নিয়ে আতে কোনো কিছু বাংতে না মানে দিকু সে আনরিজার্ভ যাহাই को उनको নিয়ে আতে বিরাট চিন্তা যে মিটেন ফ্যামিলি রেন কোনো মিটেন এসসি সে এসটি সে মানে রিজার্ভ ক্যাটাগরি রেন যাহাই হয়তো যাহাই চাকরি কানে মানে उनको রেন কে কোনো অপংড়া আরো মানে যেটা কো নামা কিন্তু ওনা রিজার্ভ ক্যাটাগরি রেগে যখন নেলো কানা এসটি ক্যাটাগরি রে যায় নন এসটি को বলন কানা তে এসসি ক্যাটাগরি রে যখন নন এসসি को বলন কানা ওনা নিয়ে কিন্তু उनको পাঁচ টাকা কোনো লেখানা কোনো কমেন্ট সে কোনো বিরোধিতা বানুয়া কাজে उनको যে মিটেন প্রকৃত আদিবাসী সে প্রকৃত এসটি নামো মা ওনা নিয়ে যে उनको বক্তব্য ওনা তো বাং उनको হাসদ কানা যে কোনো মিটেন এসটি কোনো কলেজ সে ইউনিভার্সিটি সে সায়েন্টিস্ট পোস্ট রে সে उनका মানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট রে যে নাম কাদাই অন ইয়ারে আসো মানে মানে उनको মানে বার লেখানা ওয়ে মিটেন তো কানা হয়তো যাহা নাম কাদাই উনি তো মোটামুটি সচ্ছল পরিবার খন হে কানা চেদা সে নিয়ে রে না চান্স তো আডি কে কম যাহা তো ফার্স্ট জেনারেশন খন গে উনি তো সায়েন্টিস্ট পোস্টে চালায় না সে ইউনিভার্সিটি সে মানে কলেজ পোস্ট রে প্রফেসর লেখাতে চালায় না অনকান দৈকে বিনা মা মিনা গে কিন্তু ওনার না মানে ইয়ে তো কম
चेदा से माने जहां दो माने मिधा मिधा जहां कथा बार बार बन लेदा जी इंटेलिजेंसी इंटेलेक्चुअलिटी जहां कथा बन लेदा ओना किंतु अडी आट परिवेश चेतन इकोनॉमी चेतन किंतु माने निर्भर एकाल 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 तो ओन kan जतो ये को किंतु मिना ओना जहां बिल दो सबमिट ले दको जहां दको कुल ले यूजीसी बनाव ले दो ओना रे नोंकाना मिटन प्रावधान तहे कना किसु गोंके ओना दो हुयु कना जे 24 घंटा भितरी ते मीटिंग हुयुआ 15 दिन भितरी ते ओना रना रिपोर्ट जमाय हुयुआ और बांखान दो जहां यूनिवर्सिटी गे से कॉलेज गे नोंकाना व्यवस्था बाय हतावेदा उनी चितान रे अडी कोडरा व्यवस्था हतावआ आदो नोआ की यूजीसी दाड़ेया नोआ की यूजीसी ओना ना कोडरा व्यवस्था मुद्रे मिना बारिया पिया पॉइंट मिना ओना को दो हुयु कना जे डिग्री को जहां डिग्री एमो कना नोआ को बातिल तया ग्रांट को बातिल तया नो नोकाना आदो नोआ यूजीसी दाड़ेया नोकाना कमी हो रेगुलेशन उडोक लेखान तो ओना तो इम्प्लीमेंट कराते बाध्य सांवैधानिक लिकाते तो निये तो अडी बिये रेना कथा माने ची हुयुआ तबे निये तो एकटू नेल लेखान माने ओनोडे जेमन भाबते ऑल मेना जे द इक्विटी कमिटी upon receipt of such information shall meet within 24 hours to take appropriate action तो सरीना गे माने निये मेल तालाते हुयो से चिठी तालाते हुयो ओना उल्लेख मेना मेल अथवा चिठी जहां तालाते हुयो माने कंप्लेंट नाम तोरगे within 24 hours मीट कते निये रेना एग्जीक्यूशन एकटू तो कठिन गया तारपरे जहां जहां कथा को ऑल माने ऑल मेना जे ओना 7 दिन मुद्रे से माने 15 दिन मुद्रे निये को संभव एबारे निये दो इम्प्लीमेंट तिनेटा हुयुआ इने गे हुयो कना नेरेना कथा चेदा से ऑलरेडी माने निये पैरेलली मिटन कथा जदी लेई जे एट्रोसिटी एक्ट 1989 तो ऑलरेडी मा मिना गे किंतु नित धाबी तिनेटा जायगा रे ओना एट्रोसिटी एक्ट लागू आकाना माने निये रेना परिसंख्यान जदी नेल हुया ओना हो किंतु हाहा ये माने बुजुगा माने 100 टी केस मुद्रे मोड़े गोटांग केस रे ओना एट्रोसिटी एक्ट सरीना लागू आकाना सेवा ओना दो माने संदेहजनक एकाल एकाल डॉक्टर हेमब्रम गोंके आमेम लई के तबन गया जे नोआ बिल रेना अडी गे लक्ति तहे कना आदो नोआ रे एटा एटा स्टेट रे दो यूपी करे तिहिन तिहिन यानी को कोना को विरोधी दाको ओबीसी को विरोधी दाको उना लहा रे दो माने सुप्रीम कोर्ट आवरी नोआ रे स्थगितादेश आवरी एम धरिते आवरी स्टे धरिते अबो एसटी एससी से ओबीसी को एकदम चुपचाप को तहे कना नोआ रे आम की मोने तबना जे एसटी एससी ओबीसी को विशेष करे नोडे दो ओबीसी को इंक्लूड लेना आदो नुंकु हो विरोध रे अड़गो दरकार कना माने विरोध रे बोलते माने नोआ यूजीसी एक्ट नोआ 2026 जाथे लागू तहेन मा नोआ रना समर्थन रे नुकु हो डहार रे अड़गो लगती कना से बांग कना एक्चुअली नेतो तो आगु तो लगती कना नेतो जहां सिचुएशन जेतो स्टे ऑर्डर एम कदा नेतो तो अवश्य की लगती बना जेतो लहाते थाय कना एसटी एससी गी है से बांग 2012 दबी तो जहां थाय कना एसटी एससी दबी गे इंक्लूजन हुई कना नुकु ओबीसी तारपर नोते ईडब्ल्यूएस जहां जनरल पार्ट रन गी कना को मिटे आकी मिटे वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कना को नोते वुमेन मेना को तारपर कना डिसेबिलिटीज आकी तो जेतो स्टे ऑर्डर एम कदा नेतो अबो एसटी एससी ओबीसी जतो हर गी मी साथे निरे लड़ाई रे फेडो उचित कना बोले मनेया तबे सारी कथा बोलते अबुरेन नुकु एसटीएससी को है विशेष करे एसटी कथा लई खाय निये को दिक बुझो बुझो तेगी माने नजे 13 तारीख रे उडुक कना दो निये यूजीसी बिल आर की ठीक है नित होयतो आम हर के बको बडाया ठीक है माने एमन हो सिचुएशन बेना होय दाड़या होयतो उना गान होयतो बको लारे बनु का किंतु जतो हर बन बुझो नामदा किंतु निये रे विरुद्ध रे अबो माने रोड उचित कान तबन आर की बांखान दो मुश्किल गया हां कारण की जहां पर्सनल उनके लई कदा जे एट्रोसिटी एक्ट में ओना रे कोनो सेरकम इम्प्लीमेंटेशन बांग हुई गया और नय 2012 रे ना जहां एसटीएससी जहां ताहे कना रोहित विमुला से नय पायल जहां तिरले कोना ताके उनकिन यथार्थी उनकिन विचार बकिन नाम लेते हां विचार बकिन नाम लेते की किंतु निये रे दो आर की निये रे निये अगु रे कथा दो एबार निये हो जदि बन पुचु इचुआ ताले खाय किंतु समस्या गया और नुकु बाबड़िया से जहां नुकु जनरल को बड़ाया भागे ठीक तेगी जे उनको तो अबु को नेल करते मी कथा बको रोले खा बको था दाड़या ओना कारण तक तो उनको उन जला तो बुझाव कना ओना जला चेदा बुझाव कना ना सिंपल जदि मिटे कथा बन चिंताया मिटे रूल कना आम मिटे होर आलुम डिस्क्रिमिनेशन या माने इक्वल भाबे ते नेले मेसे समस्या के बनुआ किंतु उनको ओना बको सा दाड़या कना इक्वल मानते बाय नेल गया पुरस्कार कथा कना ओना उनको जला को बुझाव आले दोले डिस्क्रिमिनेशन पे गया नोनी ही को बेसिक फंडा जे आले तो आपे दोले मेता पे गया ना कथा
ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱮᱦᱮᱛु ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱠ ᱨᱩᱫᱽᱫᱷᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱮᱢ ᱞᱤᱸᱜᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱤউজিᱥি ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱞᱤᱸᱜᱟᱹᱛ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱥᱴᱤ ᱮᱥᱥᱤ ᱳবিᱥি ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱦᱳᱠ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱰᱤᱥᱮᱵᱤলিᱴᱤᱥ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛु ᱚᱱᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱵᱟᱨᱚᱱᱮᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱩᱪᱩ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱟᱛᱯᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱩᱪᱩ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱩ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱩᱪᱩ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱵᱟধᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱤᱨᱳধ ᱫᱟ ᱟᱨᱠि ᱴᱷᱤক আছে ᱮᱠᱟᱞ এবার ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫि ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱚᱜᱼᱟ তাহলে কিন্তু মুশকিল গᱮᱭᱟ আরকি অবশ্যই ᱜᱮ ᱟᱵᱚ মানে দরকার কানা নিয়ে বিরুদ্ধে ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱟᱨᱠᱤ ᱮᱠᱟᱞ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱮᱠᱟল ᱮᱠᱟল ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱮᱠᱟল ᱟᱨᱠᱤ ᱮᱠᱟल ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 2012 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱚᱭᱮंᱴ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱞᱩᱰ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱳᱜ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮনারেল কাস্ট ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱮ ᱮᱥᱴᱤ ᱮᱥᱥᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱛᱨᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ওবিসি ᱠᱚ ইনক্লুড ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱵᱤশেষ করে উত্তর ভারত রে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚত ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟষ্ট্ᱨᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱳর্ট ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟদ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱨᱳধ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ यूपी करे बिहार करे मिद बार जायगा रे प्रतिबाद रे को से ओना बिल 2026 रेना जहां यूजीसी बिल नोआ बिल समर्थन रे रास्ता रे को अड़गो आकाना नोआ मिटेन पॉजिटिव दिक कना गोंके पार्सल गोंके चेक बार्ता मेमा खाटो माछाते नो नोकाना बिल को नियते নিয়ে যাহা বিল ওনারে যাহা দো প্রমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস নিয়ে রেনা বিরোধ রেনা কিন্তু কোনো জায়গা তো বানুয়া উন রেহᱚᱸ এই যে যাহাই को ब्राह्मणवादी मेंटालिटी रेन जाहाय को हर उनको का भाबते माने ताड़ाम लगिदो काना को एवं का लेकाना मिटन दिसम तैयार लगिदो काना ओनागे अडी खाड़ा गिन बुझदा এবং নিয়ে হওয়া সাথে মানে মেন চইদি যে যাহাই को মোটামুটি এসসি হয়ো এসটি হয়ো ওবিসি হয়ো से इकोनॉमिकली जहाँ को माने वीकर सेक्शन पास्टा खन को हिजु कना उनको हो नियरे बुजरेना माने लक्ति में जे नुको दो कोय कना को जाय माने जहाँ को इक्विटी विरुद्ध रे माने कोनो एकेडमिक माने माने इंस्टीट्यूशन करे जहाँ दो प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेना को विरोधिता एदा काजे जहाँ को ओबीसी संप्रदाय रेन से एससी संप्रदाय रेन से जहाँ को एसटी संप्रदाय रेन से ईडब्ल्यूएस से माने डिसेबिलिटी रेन उनको जे सानाम वक्त मिटन हिंदुत्व रेना मिटन माने धर्मांधत्व रेना माने उदग्र जहाँ चित्कार से कमो जहाँ एतवा काना ओना रेना तिना लक्ति मेना एवं इक्विटी मेंटेन लगिते जे जहाँ माने जहाँ को पॉजिटिव माइंडेड डिप्राइव माने से बैकवर्ड क्लास रेन जहाँ को उनको जे जुमिद रेना लक्ति मेना এবং মি যুগপুত্তে প্রোটেস্ট না লাগতে মানে ওনার না মানে মিটেন ক্ষেত্র কিন্তু তেয়ারক কানা এবং নয়া বুঝ রেনা হ লাগতে মানে एकाल 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 जहां जहां दो जहां अबो मा आदिवासी को आयमा जायगा रन आदिवासी गे हिंदू मेनते हा पांको लेखा मेनखान एटा एटा जहां एससी को ओबीसी को नुकु दो हिंदू और हिंदू नेल काते गे वोट को एम कदा तो नित हो उनको बुझ रेना लक्ति मिना अबोआ नोआ कथा को तिना गान हा को बुझा बांग को बुझा मेनखान अबोरेन होड़ को जहां संताल हा को बुझा नुकु को बुझ रेना लक्ति कना जे अबो नोआ दिसोम ओका डहार ते चलाक कना आर उनको जहां दो अपार कास्ट को लेखा नुकु ओका लका मेंटेलिटी तको अबो ओका लका में तेको नेल बोना अबोआ जहाना ऐदर गे पार्सल गोंके होय लई किदा और हेमब्रम गोंके होय लई किदा जे अबोआ जे कटी खुना कटी ऐदर अबो बोन नाम लेखान उनको ओका लका झाला को ऐकवा नोआ दो अबो अडी आयमा होड़ गे बोन बड़ाई गया से सनाम होड़ गे बोन बड़ाई गया मा एनखान गोंके तिहिन लेका दो उनका गे बोन गालमरावा आर हो जुदी नोआ रेना लक्ति पड़ा नेनेलिया कोठेन नेहर तहन कना जे नोआ रेना जुदी लक्ति मिना नोंकाना गालमराव रेना जुदी लक्ति मिना ताहले कमेंट तलाते लई ताबन पे और शेयर दो आलो पे हिडिन ताबोना फॉलोई पे और फेसबुक रे जहां पे नेले उनको दो फॉलोई ताबन पे और यूट्यूब रे जहां पे नेले ताबोना उनको दो सब्सक्राइब ताबन पे मा जोहार गे गोंके जोहार